Ay, saan mo yung imong kuha mo ni mo ang pilido? Kisan? Ikuha man ka ni Ma'am Regine? Ma'am Regine, Northlink. Kaila ka? Sige, Tita na sige. Imong tita. Ma'am Regine, shout out Ma'am Regine, oh. Naay mo ang pagmangkon rin, oh. Kaya din, ha? Nabitaw. Oh, yung krado, eh. Kedua. 20. Ay. Katulo. Kapat na ni. Tira. Ay. Last ball. Ay, 20 ra gyud gang. Sige ra. Oh. Naka shout out na, shout out. Imo tita. Tita Regine Patispisa. Okay, Kay yeah. ating Naka 20 pesos. Congratulations. thank you. Okay.